Moji dragi gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam nešto više govoriti o nečemu što se naziva anemija. Što je anemija, koji su glavni uzroci anemije, koji su prvi jasni simptomi da imate anemiju i što je još jako bitno na kraju emisije, ću vam dati neke nevjerojatne prirodne lijekove koje mogu pomoći na potpuno prirodan i siguran način ukloniti ovu bolest koju veliki broj vas ne primjećuje. Mi danas živimo u vremenima kada deseci miliona osoba u svijetu ima anemiju. Veliki broj vas, nažalost, nema saznanja, zapravo ne primjećujete simptome anemije, što zapravo možda ponekad nije ni čudno. U današnjoj emisiji ću vam pokušati raščlaniti sve o anemiji. Što je anemija, koje su vrste anemije i da onda znate kasnije prepoznati koji su glavni razlozi da vi ne možete nikada izliječiti i prepoznati anemiju. Najvažniji sastojak crvenih krvnih stanica je crveni pigment hemoglobin. Hemoglobin se u plućima spaja s kisikom i raznosi ga se cirkulacijom krvi u sva tjelesna tkiva. Anemija se javlja kada količina hemoglobina u krvi padne ispod vrijednosti koja je potrebna za dovođenje dovoljne količine kisika u tkiva. Hemoglobin je protein bogat željezom koji vašoj krvi daje crvenu boju. Pomaže stanicama da donesu kisik iz pluća u ostatak tijela. Ako imate anemiju, vaše tijelo jednostavno ne prima dovoljno krvi bogate kisikom, ostavljajući vas umornim i slabim. Crvene krvne stanice sadrže hemoglobin, one su važne za imunitet, uključujući borbu protiv infekcija, kao i zgrušavanje krvi i sprečavanje previše krvanjenja. U onim najjednostavnijim verzijama veliki broj vas zna da imate problema sa hemoglobinom, dakle specijalnom vrstom proteina i sa proizvodnjom crvenih krvnih stanica. Vi u vašem tijelu morate imati zdrave crvene krvne stanice da bi one, kako prenose kisik u ostatak tijela, vama omogućile normalan funkcionalan život. Čim se ova situacija naruši, značajni problemi mogu nastupiti i isto tako bolest koja se naziva anemija. Do anemije dolazi zbog poremećaja u samoj proizvodnji hemoglobina ili u proizvodnji krvnih stanica. Za stvaranje hemoglobina potrebna je opskrba željezom. Stoga nedostatak željeza u krvi znači da se ne proizvodi dovoljno hemoglobina. Sidropenična anemija. Zbog nedostatka vitamina B12 nastaje premalo crvenih krvnih stanica i proizvode se defektne crvene krvene stanice, perciniozna anemija. Nedostatak folne kiseline ima potpuno isti učinak. Ako se crvene krvne stanice pak stvaraju normalnom brzinom, ali se brzo uništavaju, onda njihov broj u krvotoku opada, hemolitička anemija. Zbog nasljednih poremećaja, kao što je anemija srpastih stanica, dolazi do patološkog hemoglobina. Anemija nije bolest, bolje rečeno to je simptom različitih bolesti. Sve što uzrokuje nemogućnost stvaranja crvenih krvnih stanica ili što uzrokuje uništavanje crvenih krvnih stanica može dovesti do same anemije. Ono što je danas recimo jako interesantno, naravno da ne postoji jedna anemija. Kasnije ću vam reći koja je anemija najučestalija, od koje najvjerojatnije vi patite, međutim anemija kao takva postoje mnoge vrste. U današnjoj emisiji ću vam reći koje su one najučestalije, od kojih ljudi najviše patite, pa da bi malo bolje shvatili samu problematiku same anemije. Anemija je široko rasprostranjeni krvni poremećaj, prisutan u gotovo 400 oblika, od kojih su neki, poput nedostatka željeza, lako izlječivi promjenom prehrambenih navika i dodacima željica, dok drugi oblici mogu biti opasni po život. S obzirom na uzroke anemija, razlikovat će se i simptomi, pa i sama terapija koja će biti primijenjena u pojedinim slučajevima. Ovo su tri osnovne grupe anemija. Anemija uzrokovana gubitkom eritrocita, odnosno hemoglobina, karakterizira polagani i dugi period krvarenja koji može proći posve neopaženo. Ovo krvarenje može biti uzrokovano gastrointestinalnim poremećajima, korištenjem nesteroidnih antiupalnih lijekova kao što je aspirin,
a također može biti i posljedica menstrualnog krvarenja i gubitka krvi tijekom poroda. Anemija kao posljedica nedostatka sinteze eritrocita i hemoglobina može biti uzrokovana nedovoljnom proizvodnjom crvenih krvnih stanica ili njihovom disfunkcijom, pri čemu se krvne stanice smanjuju zbog nedostatka minerala i vitamina potrebnih za njihovo ispravno funkcioniranje. Anemija također može biti uzrokovana i hemolizom, odnosno razaranjem krvnih stanica. U takvom stanju stanice su krhke i ne mogu izdržati stres cirkulacijskog sustava. Rekao sam, svih mi danas poznajemo stotine vrsta anemija. Ovo što sam sad ove tri, ajmo reći, glavne ili potencijalne glavne anemije, to je samo jedan od onih manjih broja. Koja je najučestalija vrsta anemije koju mi danas poznajemo? Ona se naziva sidropenična anemija. Sidropenična anemija u većini slučajeva uzrokuje nedostatak željeza u prehrani ili nemogućnost apsorpcije željeza tijekom probave. U ovom slučaju riječ je o najčešćem obliku sidropeničnoj anemiji, koja je učestala kod žena ženske populacije uslijed značajnijeg gubitka krvi menstruacijom tijekom trudnoće te dojenja. Anemija je usko povezana s nedostatkom željeza. Procjenjuje se da gotovo 10% žena ima nedostatak željeza. Kod starijih osoba je osim slabijeg unosa željeza prehranom često važan faktor i postojanje infekcije parazitima te krvarenje iz gastrointestinalnog trakta. Također neki od uzroka sidropenične anemije su kronično krvarenje te razaranje eritrocita, hemoliza kao posljedica drugih bolesti. I kada razmišljate, a mislimo da negdje oblike 70% osoba, specijalno žene, imat ćete problema sa sidropeničnom anemijom, odnosno anemijom uslijed nedostatka željeza. Malo kasnije ću vam reći zašto zapravo se to događa, ali u najvećem opasnosti su naravno žene. I što je još interesantna situacija, veliki broj vas žena ni ne zna, a imate specijalni simptome da imate anemiju. Možda bi uz jednostavan promjenu načina života, kontroliran uzimanje pravilnih namirnica, koje ću vam kasnije isto tako reći, prirodnih lijekova, mogli lako riješiti vaše probleme, međutim, vi nažalost ni ne znate da imate sidropeničnu anemiju. Dakle, sidropenična anemija, anemija uslijed nedostatka željeza, pogađa otprilike 10% žena i specijalno se ovo čak događa u žena koji su u predmenopauzalnom, menopauzalnom dijelu i starije. Postoje još određene vrste anemija. Osim najzastupljenijeg oblika sidropenične anemije, razlikujemo još neke rasprostranjene oblike. Aplastična anemija je vrlo ozbiljni oblik anemije koji u težim slučajevima može biti opasan po život. A posljedica je smanjene ili nikakve proizvodnje crvenih krvnih zrnaca koje je uzrok oštećenje ili neaktivnost koštane srče. Megaloblastična anemija uzrokovan je manjkom vitamina B12 ili folne kiseline, a ponekad se javlja i u trudnoći. Karakterizirana je razlikom u sazrijevanju rijezge i citoplazme zbog pogrešne sinteze DNK. Hemolitična anemija uzrokovana je preuranjenim raspadom crvenih krvnih zrnaca, pri čemu je koštana srž ne uspijeva nadomjestiti u dovoljnoj mjeri. Ova vrsta anemije prisutna je kod nekih autoimunih bolesti. Perniciozna anemija nastaje kao posljedica nedovoljne apsorpcije vitamina B12, a javlja se odraslih kao posljedica atrofije želuca. Kako da vam kažem, moji dragi gledatelji, ja vam 25 godina liječim pacijente i danas stvarno radimo sa cijelim svijetom i moja osobna specijalnost je da vas putem zdravog načina života i prirodnih lijekova liječim od vaših bolesti i to vam je jedini ispravan način da se jednog dana oporavite od bilo koje bolesti i oboljenja. Nažalost, mi danas živimo u vremenima, ja sam toga osobni svjedok, da cjelokupni medicinski sustav jako loše funkcionira. Veliki broj vas traži uzroke bolesti, dijagnoze bolesti, jednostavno ih nikada ne možete pronaći. I što je još gore u svemu tome, vama se na osnovu nekih simptoma dijagnosticira pogrešna bolest i onda vi još dobijete pogrešne lijekove za bolest koju uopće nemate i onda nastaje more drugih problema. Nažalost, to je ta zapetljana situacija praktično u svim zemljama modernog svijeta. Rekao sam, ja to najbolje znam jer radim i sa pacijentima iz Europe, iz Sjeverne Amerike, iz Australije, svugdje je apsolutno
jedna te ista priča, a to je pogrešno liječenje, pogrešna dijagnoza i kasnije nemogućnost adekvatne izlječenja. Zato ja jako dobro znam da zdrav način života i prirodni lijekovi će vam dati najbolju šansu. I samo jako dobro shvatite. Dati ću vam cijelu skupinu simptoma koji ukazuju da možda imate anemiju. Njih imate dosta, ali ako ih lijepo shvatite i pogledate u svome životu, a možda nikada niste pomislili na anemiju, ove informacije vam mogu biti od vitalne važnosti. Koji su glavni zapravo simptomi anemije? Bez dovoljno crvenih krvnih stanica koje nose kisik u vašemu tijelu, nemoguće je prenijeti odgovarajuće količine kisika u mozak, tkiva, mišiće i stanice. Prvi jasni simptomi anemije, poput gubitka apetita, konstipacije, glavobolje, razdražljivosti ili poteškoća u koncentraciji, često prolaze neopaženo. Prvi simptomi koji ćete vi primijetiti su umor, slabost, blijeda koža, brz i nepravilan rad srca, otežano disanje, bolovi u prsima, vrtoglavica, kognitivni problemi, depresija, lomljivi nokti, blijede usne, suhoća i osjetljivost usne šupljine, uključujući maglu u mozgu, poteškoće u koncentraciji, poteškoće s obavljanjem posla, hladne ruke i stopala i drugi znakovi promjene tjelesne temperature. Također biste trebali biti svjesni da u početku anemija može biti toliko blaga da često prolazi neopaženo neko vrijeme, ponekad čak i godinama. Ali simptomi anemije obično se pogoršavaju kako stadij napreduje, pogotovo ako problemu doprinosi više od jednog faktora rizika. I to je ono što je zapravo jedna od onih najvećih opasnosti. Vi imate anemiju, imate simptome kao slabost, kao umor, kao manjak koncentracije, poremećaj, recimo moždane magle, konstipacija, recimo neodređeni simptom koji može biti simptom mnogih drugih bolesti i upravo iz tih situacija, recimo gubitak apetita, vi nikada ne povezujete da imate anemiju. I šta se događa? Ona vama prolazi neopaženo mjesecima, godinama i kada dođu prvi ozbiljni problemi, prvi jasni znakovi, onda vi počnete puno teže, adekvatnije liječiti ovu vrstu bolesti oboljenja. Dakle, bitno je da shvatite da bilo koji od ovih simptoma ili ako ih imate više od ovih što sam vam nabrao, možda ne bi bilo loše da posjetite vaše liječnike i da izvadite krvne nalaze i da provjerite da li možda je anemija ili još bolje da anemiju uopće nemate. Koji su glavni uzroci anemije? Nedostatak željeza ili vitamina B12. To se može dogoditi ako ne jedete dovoljno ili jedete restriktivnu prehranu. Ili ako ste vegetarijanac, vegan, koji izbjegava životinjske proizvode. Budući da su to dobri izvori željeza i vitamina B. Vaše tijelo treba adekvatno željezo, vitamin B12, folat i druge hranjive tvari iz hrane koju jedete kako bi proizvelo zdrave količine hemoglobina i crvenih krvnih stanica. Dalje, žene razvijaju anemiju češće nego muškarci. Ukoliko ste osoba preko 50 godina, imate veću šansu dobiti anemiju. Trudnoća, gubitak krvi zbog menstruacije, kandida infekcija, autoimune bolesti, HIV/AIDS, reumatoidni artritis, bolesti bubrega, rak mogu izazvati anemiju. Ako imate problema sa bubrezima i anemijom, vaš eritropotein, glikoprotein koji kontrolira proizvodnju crvenih krvnih stanica, može biti isključen, a ako vaši bubrezi ne proizvode dovoljno, to može doprinijeti samoj anemiji. Dakle, anemija i kao takva je u uzroku ne samo nedostatku željeza, ne samo nedostatku vitamina B12, nego mnogi drugi poremećaji, poput lijekova, poput raka, kasnije ćemo još pričati o probavnim poteškoćama i mnogo toga, recimo restriktivna prehrana. Mi danas živimo u vremenima kada mnogi ljudi nemaju adekvatne informacije što je zdrav način života i što je prehrana. Konkretno što je zdrava prehrana. Nažalost, svako malo pratite najmodernije dijete koje vama na kraju krajeva uništavaju tijelo i zdravlje i da je cilj zapravo svih ovih dijeta da od vas izvuku što je moguće više novaca i da vi na kraju krajeva ostanete u neznanju, niste dovoljno educirani i pratite svaku novu modernu dijetu koju svaki novi poznati
glumac ili ne znam koja poznata osoba koja je dobro plaćena, vama to sve lijepo manifestira, prikaže u reklamama i onda vi pratite neke strogo restriktivne dijete, veganske, vegetarijanske, bilo koje druge dijete koje vas na kraju krajeva u velikom broju slučajeva osiromašuju i sa vitaminima B skupine i sa samim željezom. Jedan od razloga je zašto dobivate anemiju. Isto tako vodite računa, probavni problemi koji ometaju apsorpciju hranjivih tvari, kao što su upalna bolest crijeva, Kronova bolest ili čir, često uzimanje lijekova protiv bolova, osobito aspirina, koji blokiraju određene hranjive tvari. Ponekad je anemija genetski naslijeđena, a time i manje vjerojatno da će biti posljedica životnih čimbenika ili vaše prehrane. Unutarnje krvarenje. Određena medicinska stanja mogu uzrokovati unutarnje krvarenje, što može dovesti do anemije zbog nedostatka željeza. Ako imate endometriozu, možete imati težak gubitak krvi tijekom menstruacije. Možda čak i ne znate da imate endometriozu jer se javlja skrivena u području trbuha ili zdjelice izvan maternice. Dakle, upotreba lijekova, hormonalne promjene, kronična upala tijela, operacije, infekcije, čirevi, hemoroidi, učestale trudnoće, oštećene jetre, bolest štitnjeća, reumatoidni artritis, kemoterapija i mnogo toga može uzrokovati našu anemiju. Eto vam, moji dragi gledatelji, zato je veliki problem, jer mi, nažalost, umjesto da budemo svjesni da živimo zdrav način života, da samo liječimo bolesti i preveniramo prirodnim lijekovima, mi radimo sve potpuno pogrešno. Nažalost, ovaj moderni način života uzrokuje u najvećem broju slučajeva sve ove bolesti koje sam rekao, i bolesti jetre, i bolesti bubrega, štitnjače. Sve to na kraju krajeva može pridonijeti, recimo, enormno uzimanje lijekova do toga da imate anemiju. Ono što ću vam ja reći sad iz moje stvarno drage volje, kao i uvijek, postoje prirodni lijekovi koji mogu vam pomoći. Ja osobno za anemiju znam možda preko 100 prirodnih lijekova koji su izvanredni, ali za ovu današnju emisiju će vam biti najbitnije da shvatite. Ovo su specijalno prirodni lijekovi za sve vas koji imate specijalnu onu najčešću vrstu anemije koja se naziva sidropenična anemija, koja je uzrokovana nedostatkom samoga željeza i ako imate anemiju uslijed nedostatka vitamina B12. Ovo su izvanredni prirodni lijekovi koji mogu pomoći velikom broju slučajeva na potpuno prirodan i siguran način. Koji prirodni lijekovi vam mogu pomoći? Prije svega, biljke koje se nazivaju alfalfa, bilberry, trešnja, maslačak, golden seal, ekstrakt sjemenki grožđa, kopriva, pau de arco, glog divizma su jako dobre za anemiju. U svoju prehranu uključite jabuke, breskve, šparoge, banane, brokulu, jaja, kelp, zeleno listnato povrće, peršin, šljive, grožđe, cjelovite žitarice. Uzimate minimalno 1 žlicu black strap melase dnevno. Ona je izvrstan izvor željeza i vitamina B kompleksa. Što je black strap melasa? Black strap melasa je tamno smeđa jantarna ili crveno viskozna melasa, koja nastaje nakon maksimalne ekstrakcije šećera iz sirove šećerne trske. Konzistencija je gustoga sirupa. Ovaj koncentrirani nus produkt ostaje nakon kristalizacije saharoze šećera. Ima robustan okus, opisan kao gorko-slatki. Za razliku od rafiniranog šećera, crna melasa sadrži esencijalne vitamine i minerale. Može se pohvaliti nizom snažnih zdravstvenih prednosti. Melasa blackstrap uvozi se sa Karipskih otoka još od vremena prvih doseljenika. Budući da je bila mnogo pristupačnija od rafiniranog šećera, melasa je bila popularna sve do kraja 19. stoljeća. Najveći proizvođači melase trenutačno su Indija, Brazil, Tajvan, Filipini i Sjedinjene Američke Države. Jako su bitne informacije. Vi, osim što me slušate i tu i tamo nekad nešto i zapamtite od ovih mojih videozapisa, vi praktično da nađete stručnjaka koji će vam dati pravilne programe prirodnih liječenja, da vas ciljano vodi kroz liječenje vaših oboljenja, da tako nešto pronađete, mislim da vam je šansa potpuna nula i onda vi jednostavno se morate mučiti i ubijati, sami liječiti, jer u velikom broju slučajeva više ne vjerujete vašim liječnicima, niti zdravstvenim ustanovama koji su vas nažalost učinili sve više bolesnijima.
Kako bi vam rekao, generalno ako nemate nikoga da vam pravilno vodi u smislu prirodnog liječenja, onda morate zvati nekoliko jako bitnih informacija. Ove prirodne lijekove koje ja vama preporučujem, to nisu prirodni lijekovi koje vi smijete napamet uzimati, to je prvo i osnovno. Jer vi prije svega nemate doslovno blage veze što je zdrav način života i prirodni lijekovi. Jednostavno ne znate, ja u 25 godina rada s pacijentima jednu osobu nisam susreo da zna išta o zdravom načinu života i prirodnim liječenju. A znate koliko je u moju ordinaciju došlo osoba koji su mi odmah s vrata rekli da oni znaju sve o prirodnim liječenjima, a imaju 10 bolesti. Vi jednostavno to ne možete znati. Ja koji nakon, od 1991. sam u medicini. Dakle, računajući do danas, to je 33 godine, učim desetljećima, još ni blizu ne znam ono što bi trebalo znati. Kako vi išta možete znati nakon što u životu niste pročitali jednu knjigu o zdravom načinu života? I znate šta sad dovodite? Dovodite se u situaciju radi needuciranosti, počnete vjerovati svakom prvom prevarantu ili svakoj prvoj reklami koju vi vidite na televiziji, internetu ili ko vas neko nazove. Da ovo još jednostavnije shvatite. Kada govorimo o prirodnim lijekovima, ja sam vam ovdje nabrao 10 prirodnih lijekova i više potencijalno za anemiju. Vi kada kupujete takve prirodne lijekove, oni mogu biti u prahu, kapsulama, tabletama, tinkturama i slično, recimo čajevima, ali oni se moraju uzimati samo od najboljih svjetskih proizvođača koji su najbolji na svijetu. Danas vam je otprilike 95% prirodnih lijekova koje vi kupujete kompletno smeće i vi lijepo uzmete i to svoje malo novaca što imate dajete prevarantima i kompanijama koji su vas samo izreklamirali. Ja sam osobno toga svjedok svaki dan. Svako malo moje ime i moju pojavu nađu na internetu i zalijepe na svoje proizvode i onda kao da ja prodajem njihov proizvod. Nikada u životu nisam reklamirao niti jedan proizvod jer znam da 95% proizvoda koje kupujete kompletno smeće. Nemojte molim vas biti naivni misleći da ćete popiti tabletu, ćete se namazati nekakvom kremicom i da ćete biti zdravi. Nećete biti zdravi. Vi ćete biti zdravi samo ako imate kompletan ciklus i kompletan program prirodnog liječenja. Kompletan nutricionizam i da onda znate koji su najbolji prirodni lijekovi od najboljih proizvođača na svijetu. I da si možete pomoći. Inače, nemojte se ni truditi. Zašto kupujete sve te silne nikakve prirodne lijekove? Zašto? Zato što ste vidjeli na reklami i neko vam tamo lijepo napiše sad ćete popiti ovo i za 3 dana ćete biti ko aviona. Imate 10 bolesti 10 godina. Nemojte molim vas biti naivni. Morate se, rekao sam, ako išta mora dodatno educirati. Ako nemate pristup medicinskim stručnjacima koji mogu pomoći, možete se u najmanju ruku početi čitati knjige o prirodnim lijekovima, zdravom načinu života, pa onda sami sebi pokušati nešto kombinirati. Molim vas, jer u najvećem broju slučajeva radite sve potpunosti pogrešno. Još jedna informacija za kraj emisije. Učinite kompletan pregled krvi da bi utvrdili da li imate nedostatak željeza. I to sve morate znati prije nego počnete užimati željezo u obliku dodataka prehrani. Previše željeza u krvi može oštetiti jetru, gušteraču, srce i imunitet. Dodatke željeza smijete uzimati samo u nadzor stručnjaka. Uzimanje previše ili premalo željeza može biti ekstremno štetno. I to je ona ključna situacija što veliki broj radi na najveću grešku. Ja ću vam reći iz moje pretpostavke svakog dana gledanja mojih pacijenata. Pijete more kemijskih lijekova. Svi ti kemijski lijekovi nikad vas nisu ozdravili, vi ste svake godine sve bolesniji i bolesniji. Svaki kemijski lijek ima nuspojave. I onda vi u svom očaju, na osnovu svi ti svoje bolesti, onda čujete od mene da nekakav prirodni lijek pomaže kod neke bolesti. Ali vi ne smijete istovremeno kombinirati prirodne lijekove i kemijske lijekove, jer možete još ekstremno značajno pogoršati vaše zdravlje. I što još onda napravite? Uz ove more kemijskih lijekova uzmete jako loše prirodne lijekove. I šta možete očekivati od svog zdravlja? Možete očekivati samo značajno pogoršavanje zdravlja. Rekao sam vam, morate biti educirani ili makar vođeni, ne makar nego najbolje bilo da budete vođeni od stručnjaka koji mogu pomoći. Nemojte biti naivni, sve te lijepe krasne klinike, sve te lijepe krasne ordinacije, svi ti lijepi krasni lijekovi su doveli do toga da mi danas u svijetu nemamo nikad više bolesnih osoba. Nikad više nije bilo bolesnih osoba, nikad više nije bilo bolesnih
diljem svijeta, nikad više nije bilo klinika, bolnice, nikad više nije bilo medicinara. Tu se nešto jako čudnovato događa, jer da mi svi radimo svoj posao kako treba, trebalo biti sve manje bolesnih osoba, jel tako? A ne da bude sve više bolesti. Tako je problem sa samom anemijom. Za kraj, moji dragi gledatelji, htio bih vam dati jedan citat iz Biblije i s tim ću vas ostaviti u današnjoj emisiji. I za kraj želim vam dati citat iz Biblije. Ovo je evanđelje po Mateju 13.4. Izađe sijač da sije. Dok je sijao, neko zrno padne kraj puta i dođeše ptice te ga pozobaše. Neko padne na kamenito tlo, na pitku zemlju. Brzno izniknu, jer nemaše duboke zemlje. Ali kad izađe sunce, uvrnu od žege i jer nemaše korijena, posahnu. Neko opet padne u trnje i trnje izraste te ga uguši. Neko napokon pade na dobru zemlju i donese rod. Jedno struk, stostruk, drugo, treće, tridesetorostruk. Tko ima uši, neka čuje. Ja bih bio najsretniji u svijetu da mi svi medicinari smo ovdje za vas i da vam pomažemo iz dobre volje. I da nama u srcu i u duši da vam pomognemo, a ne nešto drugo što nažalost se pretvorilo cijelo ovo ukupno medicina i medicinsko zdravlje. Ja stvarno dobre volje vam i želim da pronađete nekoga koji će se stvarno pobrinuti za vas i da vam zapravo pomogne izliječiti vaše bolesti i oboljenja i da od tih načina kako trebate se voditi upravo Biblija i katolička vjera. Hvala lijepo što me pratite me i dalje do druge emisije. Lijep i ugodan pozdrav!